Wakat nengap sumpuin kontondo na yelenti tontasia mura kiba leta metit pose defan par kanese nandi ke tongo tongwenda la kelen koti yanti pani tondo ti denga ti tese it kiba kun pipi fuku zinge singet kiba azurado. Wala anduni waramba Burkina Faso ramme obkirim dara ningab sinyake man wogre ni kombibi santo bonde ti journée internationale de la jeunesse sinya yum fan uta chugu rasampila yibu kombibi sa tuni bseka ni ministra nan ko se top ko bam tongo on passé to pam lui rub toro Burkina Faso tengana king tora wenge Burkina Faso tenga tor soba a rock mar Christian Kabore ramana giligere o bassin région wa paraba sandabe yegere ra wa obra taso la koso ti tenga tor soba obra pulumba tobna kitame toble me obra ran onkoba kanangara mbara konra kangaramba wakato na yitubike intemzige la ya juin kugu rasmani 2020 yum de lapsanda biligi to bra siadan yikamwa zame machine beda ti singatuma Runda utakugu rasampila yibu 2020 yumde andunu waram fa obkidam dara ningap senyake man wogre ni kombibi sa to bonde ti journée internationale de la jeunesse ya Nations Unies sous la ramba en sakera kanga yakra Burkina Faso tengwa obkavige ni rara kidungo kombibi sa tuni seka ne ministère ramba nan ko hoba to gese bam zule sa buto tore yidigri yelle obilga meti bam data meto bam ton passé to pam le subtoro tenga meba wenge ministra Salifou Tchemtore mezen ka kwesen ta kombibisa tenati pam venma ta Justin Amonto pam kwesen anta tondo kusan bar kusko tiruna sidia kombibidrare depuis 1999 Nations Unies obnya karare ti ale 12 outils te dikla Congo ndatum takase kombibisa yelle nyamitia kombibisa yatenga zekrogo kombisa antar zulese yatenga ton antar zulese la ronnawa tondika kwesa azurana ndaton dolge ngese na mana wana ti kombisa men kinso toro sa ne watenga lafi wenge sa ne tenga nyamim tulununa abiyam tine bembebe onwe tenga ti bembe to bonti toro yisna mamu idna mana wana ti kombisa tore en kinso tobe on kom sakalgo la wuli bumni ba mente ndikon kenden ninga on tore ti yel konga tonga yiton te suka nyamim ti enwe be pangili ya kombise la boyem kite ti kombise ken nar bebe no ya peta ya kata tuma ya katar na yile nyenu wa bum ba me na lik makki le fangil kabe donc ya tile ne tondo te gesen zin ne taba en gese to be la metule pula wada ni wala ya kombisa yella dindr zin ni kombisa menga an takata ngete bam takata wana la tonda lik ton takata darfa zom no kombisa zuti yelen kite lunna idna zin yubora cérémonie apore an takas ne bamba sa ne kwe radu ninga tonon koma mawa zabra me tona lelika sasa na zindi ngesi kombisa ninga fa sin yibu zekrogo yib telego ni kombisa taba fangile on kobe kuni sena yidin wiligi ta taba me tonga ngese ti bebe ba me tonga tumtum konga budu la lebran le son soma ne bamba on wiligi ti go ne ma be pore wiligi ti burkin biya fangile be pore ti bala fo san tele runa bibira fo mimi ti afo beuro ying mi la fo menga antena yami mi ti kombisa fa ton be kawa yel bud ninga fa wanti mana ya kombisa la ton tiki ton pour la kombisa va il barka wenda convere de yita wenda pizza table wenda compagil toma la lafi Sankeni giligri tenga tor sawa rock mar Christian Kabore sundama ne o bassin région wati yegere raga parabara tasba kusgo obra pulwame na lebekume obra ga onkomba kanangara mbara konra kangaramba wakato siya juin wa kugu rasmani 2020 yumde na yiden tubtem zinsi to pamwa raga bore lebran singme ba zame machine beda tisinga tuma tinati pam venma zanga ne soto Justin Dabire la Sandrine Zuguri Zamira ara wotono wa ara yisun samsen tukon bobo jula so commerçant ramba ti yida lega ma logo ramba ti bala
Mary wa ni machine si tu bon ti bulldozer no konra kanga. Ti bala rara Mary wa to da masinda konra bisa na yitub nan toron yiklo bazinga rara lorame. Ti bala aria aljon rasmani wa sun lora la Mary wa ran kob nore tu biyiki. La nimbuira ka tolon sakon tu Mary wa ram no kendra yi. Rara opsun kon woto no asan ni Mary wa to damba ya nan yile lebr me rara to ta somlu manan toron yid ra kudran san ni bobo jula so commune mera a fabere sanu sun wersan tas ki bay kitba san ni commerçant ramba arob katolon saki sirin yisun sam se la toron tu komba lega ma logora bi sa woto ni arob kami opsun nan ye sob mosayi yabni fi la machine wan samu boutique salob zandamba ti toron tu komba sa ne lega ma logora bi sa o bilga me tu commune ramba arob le bon bo zinga ton kombamba la zinga woto no katolon tabam daji sa no tagaso Mary wa no kendre kanga wa arebum sin kasera le ya werbu lega ma logora ga woto no opson konra ya sun tuni tenga tor so no kendre ti bala governera rata me on kobzin songo le ya yologum de tubnan toron zinun kose na yele nan pam optom da nyodo la no kendre kanga ya sin tuni giligri tenga tor so meng sin sigligi boba jula so solo mumwa Kaset pama Burkina Faso tenga wati kwa barzugo ya kumbono sonre santate pisila nula parba ka continuera bis koma wala san siagada ti kom kensa pama zule se buto tore o biba wenge na ilentas nimbuira antiyira parba dumisko nyora bisko ma songolo ma santa zininga longo la ministère la ninga sengeta la fiwara miel sigidi tinati pamben ma singido tone Abdou Aziz Sare la Sandrine Zuguri ya situ nyobra bara panga boga Burkina Faso kane la sintoni vesro o bilga men passe ti parwa woto no wa arukale nyemsru kamba ni bisko ma wasan siagadi sintoni vesro sinkeni yel kanga tu bonti situation nutritionnelle nationale à 2019 a yomda pora o bilga meti kobar pour moi aria comme bon to sor santa pisila nu la santar zulwes woto no sinkeni biba wenge ti bala o rogorba woto no akale kontu bisko ma wasan siagadi mosanwa arlebra biberon sasa la nimbuida yimda meti bisko ma woto no wa araya soma wusugni kompelsa ya renyinga la ministère ninga singeta lafi wa yelle nyak yamana sigligo sumbo na soba ti campagne plus fort avec le lait maternel campagne kangawa yana yilin sarl nimbuida ti yira paraba tubna toro wom ti seke ti bala ad ministère kanga to damara tameti kani 2025 a son wata Burkina Faso kane kobo poronwa bitabam pisni esra poronwa oble bilgambala ti parba seminen kontu ko matoto o kombon sa wotoni ala zule samini ya wusru ya bum sengirer menga bisko ma komba Afrique de l'Ouest a fa poronwa campagne kanga wa Sinayi sababu ti nimbuira nan toron wom ti seke ar siagda meti nika fan fo akale ti allaitement maternel opsun boni faranda woto nan toron yisid Burkina Faso kane nan yeti tumna nan toron yinere bangan se ya ti tumna to damba optar opsun bona sobati UNICEF le passe et live un thrive a songri sul kensa yiba nan ti roblame ob mora pora nan yitub sun bona ti allaitement maternel la toron pampang pas Burkina Faso kane Tenzen kibe latnanti pa masala ya Côte d'Ivoire tengwa latnanti te seti be ne président Alassane Ouattara wilga meti bamna mbota ban sob manda senkiede ne tenga zaba rati yeti bamna na vota pour octobre chugu resam pista la yemre son wata la saya ne FPI Front Populaire Ivoirien si ana kudura aloran bagabu parti politique a Alassane Ouattara ka sigaran nare voton wa bala akatunguru tenga tenkugura sangana no kenda nisba nama bob wenge Alassane Ouattara rapulma me nankita premier ministre samana kalma Amadou Gon Coulibaly bonama la ninkanga saman kalm jewa chu rasmani wa 2020 yum de kitameta Alassane Ouattara tema nora nam kisrba sanka sakre ta Alassane Ouattara lebron bonama pasa arobirikra no kena buto tore na yilin wulgo supanwanga nesandate pam
taban so manda wotono wa o manda bole na yile intigim taba bela musa nta supanwa nga ampase ne ka tek me surum panome ne loran bagabo yura sun kanare na borba suka semenda sun lore ne binis ba sun beba loran bagabo porun wa bamira yime na wulige opsupanwa nga ya uta chugu 2019 ayum de la Côte d'Ivoire tenga yengenda a DJ Arafate man kala muruna sin ya puma tenga dara Burkina Faso sol muwa ratieti wodo ko BBC kateka obyeme na man wore ni tenre ne DJ Arafate na pam kaseta C'est le Chinois Badawan. Ouais, qui tient nous à tout son. Un fan de la force qui est. Toujours fidèle à Daeshi. Voilà. Tong Tong Chama Chama Yaro, il y a pas le pour la tour de commandant Zabra, toujours devant combattre. Oh, c'est si de. Ton mator à l'eau, on ton du Samsi. Et il y a une nommée comme une nommée à Sabi. Et puis, man, là autour. Donc, après. Nor bugorogo ka weron konye be me yarare tir kotna ba wende to gulgiraron kongo ne lafi tir pamli watasi kibeta ba wona kon besongo